السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فاحنا غادي نخصوها لا غرامير لونيتي ديداكتيك 6 لا سيمين 3. الدرس ديال اليوم إن شاء الله في الغرامير فهو بعنوان لي برونون بوسيسيف، واحد الدرس اللي هو مهم جدا جدا جدا. إذا بداية كيف ما تعودنا نمشيو نقراو لو تكست دوني في لا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر، ومن بعد غنحاولوا نجاوبوا على هاد الأسئلة هذا. إذا Khalid, Fouad et Samy se préparent à jouer. Chacun prend sa toupie, mais le petit Samy ne trouve pas la sienne dans sa poche. Il commence à pleurer. Khalid lui dit: où as-tu mis la tienne? Samy lui répond: je l'ai oubliée à la maison. Fouad intervient: tiens, je te prête la mienne. J'en ai une autre dans mon sac. Très bien. إذن فالحوار اللي عندنا هنا أو التكست اللي عندنا هنا فهو ما بين مجموعة ديال الأصدقاء خالد وفؤاد وسامي اللي كيستعدوا أنهم يلعبوا لا توبي. لا توبي هي ديك اللعبة ديال الطومبية. دونك فجأة فؤاد سامي عفوا ما لقاش ديك لا توبي ديالو في الجيب ديالو، ما لقاهاش، فاقترح عليه سامي فؤاد انه يسلفو ديالو. اذا هكا هذا هو الحوار اللي داير عندنا في هذا النص. دونك لا بروميير كيسيون: دو كوا بارل لي بيرسوناج دو تكست. دونك علاش كيتكلموا لنا هاد الشخصيات اللي في النص؟ حنا قلنا هادو كيهضروا لنا على دونك على لا توبي. il parle de la toupie. يتحدثوا على la toupie. Très bien. Deuxième question: que remplace les mots écrits en couleur dans le texte. إذا نشوفوا شنو هما لي مو اون كولور اللي عندنا هنا لا سيين، لا تيين، لا ميين. إذا هاد الكلمات هادو شنو كيعوضوا il remplace la toupie. Très bien. Alors, comment appelle-t-on ces mots? La sienne, la tienne, la mienne. Comment appelle-t-on ces noms? Donc, on les appelle des pronoms possessifs. Donc, des pronoms possessifs. Très bien. إذا هادو هما اللي كنقولوا لهم لي برونون بوسيسيف: لا ميين، لا تيين، لا سين، وباقيين وحدين اخرين حنا غادي نشوفوهم. Alors, on passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. On a réécrit la deuxième phrase en remplaçant sa toupie par ses billes. La deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase, il y a dit: chacun prend sa toupie, mais le petit Samy ne trouve pas la sienne dans sa poche. Donc, هذه هي الجملة اللي غادي نعاودو. ما غاديش نعاودو نكتبو sa toupie, ولكن on va la remplacer par ses billes. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, chacun prend ses billes. احنا كتبنا ses billes بلاصة sa toupie. Mais le petit Samy ne trouve pas donc les billes شنو غنقولوا les siennes, les siennes dans sa poche. هنا دونك شنو التغييرات اللي عندي؟ ان لي سي بي ولات لي بلاص ساتوبي، عوضنا ساتوبي ب سي بوت سي بي. هاد لو مو هاد لو برونون بوسيسيف لا سيين غيولي لنا لي سيين. علاش؟ لان سي بي بلوريال. لاحظنا مزيان. Alors, la phrase, question suivante: on remplace sa toupie par son ballon dans le texte pour réécrire la phrase dite par Khalid. Donc, غادي نعاودو هاد لو تكست هذا وغادي نعوضو sa toupie par son ballon، ولكن غنكتبو غير لا فراز اللي قال خالد. صحيح.
Donc Khalid, Fouad et Sami se préparent à jouer. Chacun prend son ballon. Mais le petit Sami ne trouve pas le sien dans sa poche. Il commence à pleurer. Le sien, le ballon masculin. Khalid lui dit, où as-tu mis le tien? Donc, donc, où as-tu mis le tien? Point d'interrogation. Sami lui répond, je l'ai oublié à la maison. Fouad intervient, tiens, je te prête le mien. J'en ai un autre dans mon sac. Donc, à dire celui le mien, le tien, le sien. Alors, je l'ai un ballon, c'est un nom masculin, singulier. Très bien. Alors, on tourne les pronoms possessifs dans les listes suivantes. On chauffe les pronoms possessifs. Donc, le sien, donc c'est un pronom possessif. Les, la, le nôtre, c'est un pronom possessif. Votre, la, adjectif possessif. La, leur, c'est un pronom possessif. Ça y est? Alors, deuxième liste, mes, la, les miens, oui, c'est un pronom possessif. La tienne, c'est un pronom possessif. Cette, la, la vôtre, oui. Une, la, ce n'est pas un pronom possessif. Alors, les leurs, oui, c'est un pronom possessif. Les siens, c'est un pronom possessif. C'est, des, les siennes, c'est un pronom possessif. C'est, non. Il y a donc les pronoms possessifs, les listes de données. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je retiens. Alors, les pronoms possessifs servent à remplacer un nom présent dans une autre partie de la même phrase ou dans une phrase précédente. Donc, شنو هو le pronom possessif؟ هو كيصلح أنه يعوض واحد الاسم اللي كان عندنا في نفس الجملة أو لا في الجملة السابقة. إذا كيف ما كتلاحظوا نرجعوا للسيبور اللي كان عندناه في الأول. دونك شنو قالنا هنا؟ Chacun prend sa topi. كل واحد خدا لا توبي ديالو. Mais le petit Sami ne trouve pas la sienne. إذا هي في نفس الجملة. فعود ما نعاودوا كلمة لا توبي ويكون عندنا التكرار. On l'a remplacé par un pronom possessif. ما لقاش ديالو. ما نقولوش ما لقاش لا توبي عاود. Donc on va tomber dans la répétition. Alors, ce pronom s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Avec le pronom possessif, il s'accorde les adjectifs possessifs. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui est remplacé. C'est-à-dire, il a qu'un le nom féminin, le pronom possessif, il féminin. Il a qu'un le nom masculin, le pronom possessif, il masculin. Qu'un pluriel, le pronom possessif, il pluriel, et ainsi de suite. نشوفوا des exemples. Ce n'est pas mon chapeau, c'est le sien. Donc هاي في نفس الجملة. هذا ماشي القبعة ديالي ماشي الطربوش ديالي هذا ديالو. Donc le sien remplace chapeau. علاش قلنا le sien parce que chapeau masculin. Je ne trouve pas ma gomme. Peux-tu me prêter la tienne? ما لقيتش القومة ديالي واش يمكن لك تسلفني ديالك. Donc la tienne هذا pronom possessif qui remplace la gomme. لاحظنا؟ مزيان. اذا عندنا هنا واحد الطابلو اللي كيلخص لنا هاد لي برونوم بوسيسيف اللي كاينين كاملين. دونك الا كان عندنا بروميير بيرسون دو سينغولير ماسكولين كنقولوا لو ميان. الا كان فيمينان نقولوا لا ميان. دوزيام بيرسون دو سينغولير الا كان ماسكولين كنقولوا لو تيان. الا كان فيمينان كنقولوا لا تيان. تروازيام بيرسون دو سينغولير الا كان ماسكولين كنقولوا لو سيان. الا كان فيمينان كنقولوا لا سيان. كنزيدوا غير كندوبلوا لا كونسون الاخرى ونزيدوا لا او. بالنسبة للبروميير بيرسون ديال البلوريال إلا كان ماسكولين كنقولوا لو نوتر. في الفيمينان دائما لو نوتر بحال. دونك لا دوزيام بيرسون ديال البلوريال لو فوتر بالنسبة للفيمينان والماسكولين. تروازيام بيرسون ديال البلوريال كنقولوا لو لور فيمينان ولا ماسكولين. بالنسبة للبلوريال دونك في البروميير بيرسون شنو غنقولوا لي ميان في الماسكولين و لي ميان بالنسبة للفيمينان. Les tiens بالنسبة للماسكولين، les tiennes بالنسبة للفيمينين. Les siens بالنسبة للماسكولين و les siennes بالنسبة للفيمينين. Les nôtres, les vôtres, les leurs بالنسبة لهم بجوج. إلا كتلاحظوا هاد لي ميان لي تيان لي سيان كنزيدوا لهم غير اس. لي ميان لي تيان لي سيان كنزيدوا لهم حتى هما غير اس بحال السنجولير ولكن كنزيدوا لهم اس.
وكذلك لي نوتر لي فوتر لي لور كنزيدو لهم غير اس ديال البلوريال.